Kadzalik an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ahlal Madinah la ta'kulu luhuma al-adahi fawqa thalathin. Wa fi riwayat Ibnul Musanna salasati ayyamin. Fasyaqau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna lahum iyalan wa hashaman wa khaddaman. Faqala kulu wa at'imu wahbisu au adkhiru. Fa fi hadhil ahadits ma'al ayah allati dzakarna barakallahu fikum dalil liman yadbahu min udhiyati faminas sunnah an ya'kulu wa at'imu ba'isal faqir walau aktsar min sulus. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wasallam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnain 27 min syahri April 2026 qabil tasi' min syahri Dzulqa'dah al-447. Alhamdulillah mazilna fi darsina fi kulliyati al-hadits wal fiqh min kitab al-akhbarus sahihatu fi ahkamil udhiyah. Wa wasalna al-yawm ila al-bab al-ashir. Qala al-muallif hafidhahullah wal aqlu al-mudahhi min udhiyatih sunnah muakkadah hatta walau aktsar minas sulus. Fa'arada al-muallif bihadzal bab yubayyin anna lidhabih yajuz lahu an ya'kula min lahmi dabihatihi aw udhiyatihi bal minas sunnah muakkadah. Wa amma qawluhu hatta walau aktsar min sulus isyaratun anna hunaka man yara bi adami al-aktsar min sulus. Idan al-laham yuqassimu as-sulus li nafsihi wa li jiranihi walil fuqara masalan. Idan la budda sulus wa sulus wa sulus. Idan hadal qaul hatta walau aktsar min sulus yurid yubayyin al muallif anna hunaka man yara bi sulus fa laysa bis shawab kama sayati. Wa dalil minal Qur'an katsiratun wa kadzalika minal ahadits. Wa amma minal Qur'an faqama qala ta'ala fi kitabihil karim fadhkuru smallah 'alaiha sawafun fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Idan hada dalil al-awwal min al-Qur'an. Wa dalilu tsani kama qala ta'ala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wa amma dalil minal hadis faqad rawa Imam Muslim an Jabir
min tariq Yahya ibni Yahya wa huwa min asbatin nas ala Malik fi muwatta'ihi wa huwa Laythi an Malik an Abi Zubair wa Abu Zubair huwa Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus mudallis wala tadur anatuhu huna. An Jabir an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu naha an akli luhumi dhahaya ba'da salasatin atau ba'da salasin. Tsumma qala ba'du kulu wa tazawwadu waddakhiru. Fa asyahid ba'da dzalik kulu wa tazawwadu waddakhiru. Wa fi riwayatin ukhra inda Muslim kadzalik an Abdullah ibn Abi Bakr an Abdullah ibn Waqid naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhumi dhahaya ba'da salatin. Qala Abdullah ibn Abi Bakr fadakartu dalika li Amrah faqalat sadaqa. Sami'tu Aisyah taqul dafa ahlu abiyatin min ahli al-badiyah hadrah al-adha zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhiru salasan summa tasaddaqu bima baqiya. Falamma kana ba'da dzalika qalu ya Rasulullah innan nasa yattakhiduna al-asqiyah min dhahayahum wa yajmuluna minha al-wadaka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa madaka qalu nahaitu an tukala luhumu ad-dhahaya ba'da salatin. Faqala inna ma nahaitukum min ajli ad-dafati allati daffat faqulu wa adkhiru wa tasaddaqu. Fil akhir mimma rawahu Muslim kadzalik an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ahlal Madinah la ta'kulu luhuma al-adahi fawqa thalathin. Wa fi riwayat Ibnul Muthanna salasati ayyamin. Fasyaqau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna lahum iyalan wa hasyaman wa khaddaman. Faqala kulu wa at'imu wahbisu au adkhiru. Fi hadhil ahadits ma'al ayah alladhi dzakarna barakallahu fikum dalil liman yadbahu min udhiyati fa minas sunnah an ya'kulu wa at'imu ba'isal faqir walau aktsar min sulus. Maka pada kesempatan hari ini, hari Senin 27 April, kita masih mempelajari dari kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi Ahkamil Udhiyah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan hukum sembelihan. Kita masuk kepada bab yang ke-10, bahwa makan sembelihan bagi seseorang yang menyembelih itu termasuk dari sunnah. Maksudnya di sini penulis ingin membantah dari dua perkara. Perkara yang pertama, persepsi seseorang yang menyembelih itu seakan-akan dia bersedekah semuanya. Jadi tidak boleh makan dari dagingnya. Maka ini tidak benar dan dibantah di dalam bab ini. Hatta walau aksar min sulus minas sulus, ini pun bantahan kepada mereka. Okelah, jikalau
mau makan. Namun jangan lebih dari sepertiga. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Setengah untuk dimakan, setengah untuk dibagikan. Maka ini pun tujuannya untuk membantah persepsi agar kita memakan tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka pendalilannya dari keumuman ayat di mana Allah berfirman, fa idza wajabat junubuha, maka binatang ternak itu di saat disembelih dan jatuh, fakulu minha, syahidnya makanlah darinya. Wa atimul qani awal mu'tar, dan bagikan makanan kepada yang dekat dari tetangga, orang-orang yang dikenal ikut menyembelih, dan orang-orang yang jauh di sana yang membutuhkan. Dan begitu pun di ayat yang kedua, wa yadhkuru smallah fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa bahimah al-an'am qad dzakarna, telah kita sebutkan bahimatul an'am 8 jenis. Maka poin kita di sini fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah dari sembelihan-sembelihan yang kalian sembelih dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang fakir. Dan pendalilan di dalam hadis banyak, di antaranya hadis Jabir tentang larangan Nabi untuk makan dari hasil sembelihan setelah 3 hari. Dan ini 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, semuanya menjelaskan bahwa asal dari memakan sembelihan datang nas tidak boleh lebih dari 3 hari. Namun setelah itu kaum muslimin seperti di dalam hadis mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sangat membutuhkannya dan anak-anak kami pun ingin makan dan seterusnya. Maka dikatakan fakulu wa adkhiru wa tasaddaqu. Maka kalau begitu makanlah dan adkhiru. Makna adkhiru adalah disimpan. Kalau sekarang disimpan melalui freezer, bisa awet beberapa bulan dari hasil sembelihan. Zaman dulu adkhiru, di zaman Nabi belum ada freezer. Maka makna adkhiru dipotong kecil-kecil, kemudian diawetkan, dijemur. Maka ini makna adkhiru. Jadi dipotong kecil-kecil daging itu, apalagi ditambah rempah-rempah kalau di Indonesia, maka dikeringkan. Kemudian setelah itu bisa jadi awet. Setelah 3 hari masih bisa dimakan. Maka ini pendalilan di dalam hadis-hadis yang kita baca tadi. We translate. Alhamdulillah, today we reading book Al-Akhbarus Sahihatu fi Ahkamil Udhiyah. Now we going to the chapter 10. So in chapter 10, the author said, it is a confirmed sunnah for the one offering the sacrifice to eat from his sacrifice. And if it is more than 1/3. So the meaning from this chapter, arad or answer to some people, they say, if you sacrifice and slaughter, so you not eat from your sacrifice. So this, the answer, this chapter is answered for this saying. And the second, some Muslims said, okay, if you want eat, but no more than 1/3. So, like half and half, I eat my slaughter, half and half for Muslimin the other. So this, they said, not good. Must
third and third and third. Third for you, you eat, and third for Muslimin, and third for al-faqir. So this is not good. Before not dalil. So dalil for the Al-Quran, when Allah said, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. So the dalil, Allah said in Al-Quran, then when they have fallen down, eat of them and feed the needy and the poor. So this, in the ayah, the point is, eat of them and feed the needy and the poor. In the second ayah, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. So that they may witness benefit from themselves and mention the name of Allah on appointed days. Offer the livestock He has provided for them, so eat thereof and feed the destitute and the poor. So this ayah dalil, someone makes sacrifice from the sunnah, he ate it from his sacrifice. The Quran is the dalil. And dalil in Sahih Muslim, same from Abi Zubair, narrated an Jabir, from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, that the forbid eating the meat of sacrificial animal after 3 days. Then he said, after that, eat, stock up, and save. Eat, stock up, and save. So, in this hadith before, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibited for eating from the sacrifice after 3 days. So after 3 days is haram. But Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seeing maybe after this too much people throw the meat because only 3 days. So after this Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Hulu." So after this eat. Wa adkhiru. The meaning adkhiru is save it. How to save? In this time you save your meat in freezer. But before, why? They make in the sun. So the meaning adkhiru is you cut the meat like small, and after this take on the sun. And the other riwayah, same, narrated Imam Muslim and Abdullah ibn Waqid, when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam forbid the people after 3 days. And after this, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I only forbade you because of the flood that had come. So eat, save, and give in charity. So after this, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam make halal. So this hadith, the third, talking about this hadith. And in the last riwayah, when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam forbid it after 3 days, so came to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to complain. So they complained to the messenger of Allah, and they said that they had dependents
and guest and servant. So they need eat the meat. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam after this he said, "Kulu wa at'imu wahbisu wa adkhiru." So eat and feed and keep some or save it. So this is the point about someone eating from his sacrifice is sunnah mu'akkadah. So now we want talking about the third. One third from the sacrifice. So the author is ready to answer. Maybe someone said, okay, if you want eating but not more than 1/3. So this is no dalil about 1/3. Faidan nadkhul ila al-bab al-akhir, al-bab al-hadi ashar, raddan ala haula alladhi yaqulun khalas ida masmuh laka an ta'kul idan kul la tazid an as-sulus. Idan hadhihi dabihah tuqassimu ila sulus. Awalan la ta'kul wa amru thani li jiranik walil maraq lil jiran. Wa thalith al-qismu ats-thalith tuwazzi' lin nas lilladhi yadbah wa ila akhir. Fa hadha al-kalam ya'ti minal hadis walakin mawdu masnu'. Faidan ar-rajih adamu at-taqsim ila as-sulus. Wa dalilu dhalik nadkhul ila al-bab al-hadi ashar lam yathbut tahdid aqlal mudahi min udhiyatih aqal minat sulus. Qala Ibnu Hazm min tariq Talhah ibni Amr an Atha an ibni Mas'ud. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'kula minha thuluthan wa natasaddaq bi thuluthiha wa nut'imu al-jiran thuluthaha. Haditsun mawdu'. Fa hadzal hadits akhrajahu Ibnu Hazm fi kitabih al-Muhalla. Fa dzukira man arada an yudahhiya an na'kula minha thuluthan idan la tazid an as-sulus faqat. Wa thuluth tsani sadaqah. Wa thuluth tsalits nut'imul jiran. Walakin hadzal hadits mawdu'. Fi sanadihi Talhah ibnu Amr bal Ibnu Hazm qala hadha rajul kadzdzab. Wa hakadha kama qala al-muhaddithun idan hadal hadis lam yujad min hada tariq illa min Talhah ibni Amr al-Kadzdzab. Idan nastati an naqula hadal hadis mawdu' fabricated, buatan, karena tidak ada jalan yang lain kecuali dari Talhah ibni Amr. Di dunia ini tidak ada lafaz hanya membolehkan sepertiga kecuali datang dari Talhah ibni Amr. Maka hadis ini hadis yang maudhu. Maka kesimpulannya di bab yang ke-11 ini bantahan kepada mereka yang mengatakan kalau mau makan dari sembelihan boleh, tapi jangan lebih dari sepertiga. Mana dalilnya? Nah, ini bantahannya. Di sana ada dalil diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla dari sanad Talhah ibnu Amr an Atha an ibni Mas'ud. Amarona, bahkan jelas di sini amaro, fi'lun amaro adalah lafaz yang maknanya wujub. Maka Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin yang menyembelih anak kula minha sulusan, boleh menyembelih dan boleh memakan dari sembelihan namun hanya sepertiga saja.
Dan juga natasaddaq bi thuluthiha. Dan kita melaksanakan sedekah kepada orang-orang yang jauh sepertiganya. Dan kepada tetangga, maksudnya membuat makanan dibagikan ke tetangga sepertiganya. Jadi kesimpulannya tidak boleh makan kecuali sepertiga. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan. Di sanadnya ada Talhah ibni Amr yang meriwayatkan dari Atha, dan bahkan Ibnu Hazm mengatakan kadzab, orang ini pendusta. Maka hukum hadis ini bahwa hadis ini hadis yang palsu, karena tidak ada jalan lain di dunia tentang hadis ini kecuali melewati jalan Talhah ibnu Amr, dan Talhah kadzab. Maka hadis ini fabricated atau buatan, atau hadis yang maudhu. So, chapter 11, lam yathbut tahdid aqlil mudahi min udhiyati aqal minas sulus. So this hadith same answer from opinion some the people. They said, okay, if you want to eat, but not more than 1/3 of his sacrifice. Only 1/3. So 1/3 for you eating, 1/3 for your neighbor. So you make food for them, and marok. Marok, the meaning is soap. And the other people there are not with you, like the men from far, and they poor. So this you must eat only 1/3 and 1/3 and 1/3. So this hadith, barakallahu fikum, dhaif. Narrated Ibnu Hazm from Talhah ibni Amr an Atha, the meaning Atha ibni Abi Rabah an Ibni Mas'ud. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'kula minha thuluthan wa natasaddaq bi thuluthiha wa nut'imul jiran thuluthaha. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, but not true. Amarona commanded us. So kalimat amarona yufidul wujub. Commanded us make wajib. Beneficial from amarona is wajib. Commanded us. So wajib for us to eat 2/3 of it. Give 1/3 in charity. And feed the neighbor with 1/3. So if you want eat 1/3 of it, give charity 1/3 of it, and feed the neighbors with 1/3 of it. So this hadith very weak, because Talhah ibnu Amr, Ibnu Hazm said, kadzab, the big liar. And wallahu a'lam, we don't have any chain from this hadith, only from this, the big liar, Talhah ibn Amr. So this hadith maudhu, fabricated, so very dhaif. So we can say the summary for our lesson from chapter 10 and chapter 11 is the first answer to opinion awam about if someone sacrifice, not eat from his sacrifice. So this answered. And the second, if you still want to eat, but no more than 1/3. So this is hadith very weak. Idan al-khulasah min darsina min bab al-ashir wa al-hadi ashar. Awalan raddan ala man qala man yadbah idan la yambagi an ya'kula min lahmi. Kaifa anta tatasaddaq wa anta ta'kul al-lahma minha? Tasaddaq khalas, anta tatasaddaq hada lillah khalas. La ta'kul minhu. Fa hada mardud min Qur'an wa min ahadits. Allah yaqul wa at'imul qani'a wal mu'tar.
Allah yaqul fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Wa Allah yaqul fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan kalimat wa at'imu fi hadhil ayah ay minas sunnah muakkadah an tut'ima min dhahiyatih. Wa amal ahadits allati dzakarna naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana thalathata ayyam wa ba'da dzalik amara bil akl wa al idkhar. Wa makna al idkhar ja'aluh mujaffafan tahta syams likay yu'kal fi yawmin mustaqbal. Hada rad al awwal wa rad al thani ba'd an-nas yaqulun tayyib nahnu na'kul min lahmi udhiyatina walakin la tazid min sulus. Idan tuqassimul luhum athuluth lana lil aql wa thuluth athani lil jiran natbakhuhu wa nuwazzi' lahum wa athuluth athani lil fuqara tuwazzi'u hakada nayyan. Hada kalam kadalik laisa bisahih. Qad ja'al hadis akhrajahu Ibnu Hazm fil Muhalla min sanad Talhah ibni Amr wa huwa kadzab wa lam yujad fil alam hadal hadis ila min Talhah ibni Amr idan hakamna ala hadal hadis maudhu au fabricated. Maka kesimpulannya barakallahu fikum dari bab yang kita baca ini membantah dua pendapat umum dari orang-orang awam. Pertama, orang-orang awam menganggap kalau sedekah ya sudah sedekah. Jangan kamu mengambil dagingnya. Kan kamu menyembelih untuk Allah, masih mau makan dagingnya. Maka bantahannya di dalam permasalahan ini dengan ayat yang telah kami sebutkan dan 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam ayat disebutkan fakulu minha, maka makanlah darinya. Maka diperintah oleh Allah untuk makan. Dan di hadis wakulu wa'atimu wa'adkhiru dan yang lainnya. Dan bantahan yang kedua dari ucapan awam, bolehlah jika kalian mau memakan sembelihan namun tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi seakan-akan daging itu hasil sembelihan tidak boleh dimakan lebih dari 1/3. Jadi 1/3 untukmu, 1/3 untuk tetangga, dibuatkan sop atau gulai kambing, kemudian dibagikan, dan yang ketiga untuk orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, dibagikan. Maka jatahmu hanya 1/3. Maka di sini hadis ini pun dhaif, diriwayatkan Ibnu Hazm dari Talhah Ibnu Amr, dari Atha, dari Ibnu Mas'ud. Tidak ada jalan lain kecuali dari hadis ini. Inilah jalannya di dunia, hanya satu. Maka Talhah Ibnu Amr kadzab seperti disebutkan para ulama. Maka hadis ini idan maudhu, karena hadis yang datang dari jalan pendusta, tidak ada jalan yang lain kecuali datang dari dia. Maka ini hasil dari karya dia, hasil buatan dia, fabricated, buatan. Maka hadis ini dhaifun jiddan, maudhu. Kesimpulannya, pertama, boleh kita makan dari sembelihan. Kedua, tidak dibatasi. Jadi boleh setengah-setengah, boleh. Bahkan boleh semuanya. Dibagikan kepada tetangga, sekalian sop dah. Dan keluarga kita makan. Dan itulah yang dilaksanakan dari sunnah Nabi. Maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.